बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग जीत चुका है, मगर इस जंग में जिस मुल्क ने भारत का सबसे ज़्यादा साथ दिया वो इसराइल है। इसराइल जो है उसने सफारती सतह पर भी साथ दिया, इसराइल ने लोगों को रायामा बनाने में साथ दिया, इसराइल ने टेक्नोलॉजी फराहम की और इसराइल के ड्रोन जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। इससे पहले 1980s में इसराइल के तैयारे जो हैं उनके मुतालिक खबरें आई थी कि वो श्रीनगर में उतरे थे और उन्होंने खोटा प्लांट पे जो है अटैक करने की तैयारियां की हुई थी। ये इसराइल इतना पाकिस्तान के खिलाफ क्यों है, ये सवाल बार बार जहन में उठता है। ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, क्योंकि हम इसराइल के साथ खिलाफ खड़े हैं और हमेशा खिलाफ खड़े रहे हैं। अमेरिका ने हमें कई दफा कहा है, मुख्तलिफ तरीकों से कहा है कि आप इसराइल की इतनी मुखालफत ना करें। बाज़ औक़ात तो ये बात भी हुई कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम ने भरपूर तरीके से जो है वो इसराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं, इसराइल के खिलाफ आवाज उठाई है। इसराइल के हर जगह पे इसराइल के खिलाफ गए हैं। इसराइल के दुनिया भर में जो मुजाहरे हुए हैं वहां पाकिस्तानी पेश रहे हैं। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इसराइल इसीलिए जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है और पाकिस्तान के खिलाफ रहेगा। जब आप मुस्तकबिल के दुश्मनों को देखेंगे तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि इसराइल जो है वो हमेशा भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। ये क्यों खड़ा है? चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी, वो वीडियो मैं दोबारा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि हम पाकिस्तान में जो उसके खिलाफ तकरीरें होती हैं, उसके खिलाफ जो चंदा जमा होता है, वो सारा वो मॉनिटर करते हैं, एक एक चीज मॉनिटर करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो नफरत का लेवल है अगर वो मॉनिटर किया जाए तो अरब दुनिया से भी ज्यादा जो है इसराइल के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान में नोटिस होता है। पाकिस्तान में आप ये देखेंगे कि बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत सी ऐसी जो मगरबी चीजें हैं जिनको समझते हैं कि जिनकी रकम जो है वो इसराइली जो हैं वो अरबों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका बाइकआउट भी हो रहा है। तो ये जो एक मामला है, इस पे इसराइली जो हैं वो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ है और भारत के जो है वो साथ खड़े हैं। मैं यहां ये भी बताता चलूं कि बहुत से अरब मुल्क जो हैं वो इसराइल को अगर उसकी मुखालफत नहीं कर रहे तो उसको एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, उसके मामले में गैर जानबदार है। यानी शाम में तो बहुत कहा जाता है कि बहुत उनकी एक अप्रूवल रही है, जो हुकूमत कायम हुई है, बशार अल असद की हुकूमत गई है और उसके बाद हम लबनान की हुकूमत बहुत कमज़ोर हो गई है, वो भी इसराइल की आशीर्वाद किसी हद तक चाहती है। इसी तरह से हम आगे चलें तो उर्दन की जो हुकूमत है उसने तो इसराइल का इतना साथ दिया था कि जब ईरान से ड्रोन्स गए हैं, मिसाइल गए हैं, तो उन्हें रोकने में जो इसराइल को अटैक ना कर सके उसने हेल्प की। और इसी तरह से मिस्र जो है वो भी इसराइल के खिलाफ नहीं है, बल्कि मिस्र के तो किसी एक लेवल पे तो इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि जो खलीज अक़बा के गिर्द गिर्द जो रिजॉर्ट्स हैं वहाँ जो चीप हॉलीडेज़ के लिए जो इसराइली हैं, कहा यह जाता है, खबरें ये छपी हैं कि वहाँ आते हैं, बल्कि ये शर्म शेख का इलाका जो है ये तो इसराइलियों की सैर तफरीक गाह बन गया है और वहाँ पे बल्कि बहुत से दूसरे लोग जो हैं वो अगर जाना चाहें तो शर्म शेख को उन्हें स्पेशल परमिशन लेना चाहती है। यानी अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपके पास वीज़ा है, लेकिन अगर आप उस इलाके में जाएंगे यहाँ इसराइली जाते हैं तो फिर आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। तो आए ये क्यों इस तरह से हो रहा है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में बहुत दर्द महसूस हो रहा है गज़ा के लोगों के लिए। गज़ा के लिए लोग तड़प रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और ऐसे इदारे जिनसे शुबा है उन्हें कि ये इसराइल को सपोर्ट करते हैं, उनका उन्होंने किसी न किसी लेवल पे बायकॉट किया हुआ है। लेकिन इस वक्त अभी की हम बात करें तो सबसे अहम फैसला गज़ा के फ़लस्तीनियों के लिए हेग में हो रहा है। यहाँ इंटरनेशनल कोर्ट में एक हियरिंग जारी है और उस हियरिंग में बड़ी दिलचस्प बातें जो हैं और बड़ी इबरत वाली बातें जो हैं वो सामने आई हैं। अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है और इस हद तक खड़ा है कि वो डिटरमिन्ड है कि किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए यूनाइटेड नेशंस के इदारों के ज़रिए, रेड क्रिसेंट के ज़रिए वो अमदाद देने के लिए तैयार नहीं है। वो उसने सारे दरवाजे बंद किए हुए हैं, मार्च से दरवाजे उसने बंद किए हुए हैं एड के। उससे पहले भी बड़ा वो कंट्रोल करता था सारी मदद को, जितनी भी जो वहाँ पे अमदाद जाती थी।
اسرائیل کنٹرول کرتا تھا کہ امداد جو ہے نہ پہنچے، اگر پہنچتی تھی تو بہت تھوڑی پہنچتی تھی. تو ابھی جو ہے یہ ایک عجیب بات بھی آپ کو کریں گے کہ یہاں پوری اسلامی دنیا جو ہے اس میں نعرے بھی لگ رہے ہیں غزہ کے حق میں، اس پہ چندے بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، اس میں امدادی سامان بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ نعرے سارے لگ رہے ہیں، لیکن غزہ کے راستے تو بند ہیں. غزہ میں تو وہ پرندے کو داخل نہیں ہونا دیتے. ایک تو سوال اسلامی دنیا میں یہ اٹھایا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا کہ یہ امداد کہاں گئی؟ یہ جو اربوں روپیہ اکٹھا ہوتا تھا اسلامی دنیا میں، یہ کہاں جاتا تھا؟ اسرائیل تو جانے نہیں دیتا، کوئی رپورٹ نہیں ہے. ابھی جو ہیگ میں کیا کیس لڑا جا رہا ہے؟ یہ کیس لڑا جا رہا ہے کہ جو آرٹیکل 59 ہے اقوام متحدہ کا چارٹر، وہ ایسے خطوں میں عوام کو بنیادی ضروریات کی فراہمی پہنچائی جائے وہ لازم قرار دیتا ہے، لیکن اسرائیل سے انکار کر رہا ہے. اب یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ یہاں امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جانی چاہیے امداد، فلسطینیوں کو مرنے دو بھوکا، غزہ کو ہونے دو تباہ. وہاں برطانیہ جو ہے وہ پوری طرح سے یہ کیس جو ہے فلسطینیوں کا کیس لڑ رہا ہے. جو برطانیہ کی خاتون ہیں جو یہ کیس لڑ رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ آرٹیکل 59 آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ وہاں پہ فوڈ جانا چاہیے، وہاں پہ میڈیسن جانی چاہیے، وہاں پہ الیکٹریسٹی جانا چاہیے، وہاں پہ بنیادی ضروریات جانی چاہیے، یہ آپ کو پابند کرتا ہے. لیکن اسرائیل کسی اقوام متحدہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں. امریکہ کے صدر جو ہیں ٹرمپ صاحب، وہ بھی کھڑے ہیں پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ. انہیں بھی کوئی پرواہ نہیں، وہاں پہ اسرائیلی جو ہے وہ مار رہے ہیں فلسطینیوں کو، غزہ میں فلسطینی جو ہے ہلاک ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں اسے. ویسے وہ بڑے ایک انسانی حقوق کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑا ان کا معاملہ ہے. امریکیوں کا بھی بڑا معاملہ ہے کہ جی ہم انسانی حقوق کے لیے ہم نے دنیا میں بڑا کام کیا، ہم نے انٹروڈیوس کیا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ غزہ میں؟ کیا ہو رہا ہے غزہ میں؟ اسلامی ملک جو ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ دعائیں بھی ہو رہی ہیں، وہاں پہ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، وہ بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ اس طرح کی صورت نظر آ رہی ہے. وہاں پہ چندے بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، امدادی سامان بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن ایک سوال اٹھ رہا ہے دنیا میں کہ یہ جا کہاں رہے ہیں؟ یہ جو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں نا، یہ ان کو ایک بڑے سوال کا سامنا کرنا پڑے گا. جیسے دنیا میں، یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں سامنا کرنا پڑے گا اسلامی ملکوں میں، کہ یہ غزہ کے لیے جو چندہ اکٹھا کیا گیا یہ بیچتے کیسے ہیں وہاں پہ. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اردن سے بھیج رہے ہیں. بھائی اردن سے کیسے؟ پاگل تو لوگوں کو نہ بناؤ یار. اردن سے تو غزہ میں جا ہی نہیں سکتی. درمیان میں مغربی کنارے کے درمیان میں پورا اسرائیل موجود ہے، وہ تو پرندے کو نہیں وہاں سے گزرنے دیتا. تو غزہ کے نام پہ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ چندہ دیں تو غور کریں کہ اس سے ذرا پوچھ لیں، ان سے آپ کا یہ حق ہے کہ آپ پوچھیں کہ کیا ان لوگوں تک پہنچ رہا ہے جن کے لیے آپ اکٹھا کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اسلامی دنیا میں ایک بڑا سوال جو بن کے وہ اٹھ رہا ہے، اور بہت سے لوگ اس سوال کو اٹھا رہے ہیں. یہ دیکھیں کیسے ہوتا ہے. لیکن جتنا زبردست طریقے سے برطانیہ جو ہے وہ غزہ کے فلسطینیوں کی حمایت کر رہا ہے، اور ہیگ میں جس طرح سے وہ کیس کو پلیڈ کر رہا ہے، اس میں وہ بہت قابل تعریف بات ہے. اور ہمیں اگر کوئی کہیں فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھ رہی ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں سچی بات یہ ہے کہ برطانیہ کو اور برطانیہ کی قیادت کو جو اس وقت رسک لے رہی ہے یہودیوں کے خلاف، یہودیوں کی مخالفت کا، جو اس وقت رسک لے رہی ہے امریکہ کی مخالفت کا، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور مسلمان ممالک جو ہیں ابھی تک نعرے، گفتگو، چندے کا اکٹھا کرنا، یہاں تک ان کی ساری بات موجود ہے. اس سے آگے کوئی عملی طور پہ اقدام نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ 10 ملک جو ہیں وہ 20 ملک اکٹھے ہو کے مسلمان جو ہیں وہ امریکہ میں چلے جائیں اور امریکہ کے جا کے کہیں کہ یار وہاں پہ یہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہونے دیں. اس کی بجائے وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. اور اس ساری بات پہ جو اسرائیل ٹائمز ہے وہ کیا لکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو عرب ہے نا، یہ جو مسلمان ہیں، ان کی زبانیں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں لیکن ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ ہیں. میں نہیں کہتا کہ ہاتھ جو ہیں عربوں کے یا مسلمانوں کے اسرائیلیوں کے ساتھ ہیں، لیکن مسلمانوں کے ہاتھ جو ہیں وہ مفلوج ہوئے پڑے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے غزہ کے لیے. اور یہ اس عہد کا سب سے بڑا المیہ ہے، اور یہ اس عہد کا سب سے بڑا دکھ ہے جو تاریخ میں یاد بھی رکھا جائے گا، اور تاریخ میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس سانحے سے، اس غزہ کی لوگوں کے اس جو اس پرابلم تھا، ٹریجڈی سے
किन लोगों ने अपनी जेबें भरी हैं, किन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए हैं। क्योंकि मैं समझता जिन लोगों ने भी पैसे इकट्ठे किए हैं, दुनिया के किसी मुल्क में भी इकट्ठे किए हैं, उन्हें ये जवाब ज़रूर देना चाहिए कि उन्होंने क्या ये पैसे गज़ा के में पहुँचाए हैं या नहीं पहुँचाए। अभी तक जो मुझे पता चला है कि ज़्यादा ये हुआ है कि कुछ लोगों ने मिस्र की जो रेड क्रॉस है उसको कुछ जो है वो कुछ वहाँ पे कुछ अमदाद भिजवाई, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो अभी तक वहाँ पड़ी है, वो वहाँ पे डिलीवर नहीं हो सकी। लेकिन बहुत से लोग दावा कर रहे हैं कि जी हम सब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप उन दावों को चेक करें, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जस्ट आप मीडिया पे जाते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं, गज़ा पे कवरेज देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी वहाँ तो कुछ जा ही नहीं रहा भाई, वो जाने नहीं दे रहा इसराइल। और ये मामला, ये केस जो है अब इस वक्त जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हेग में, उसमें ये ज़ेर बहस है। ये वो सवाल ज़ेर बहस है कि वहाँ पे कोई नहीं जाने देता, उसको जाने की इजाज़त दे, जबकि पूरी इस्लामी दुनिया में अरबों रुपया इकट्ठा हो रहा है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, फ़लस्तीनियों के लिए, गज़ा के लिए दुआ करें, हाथ उठा के दुआ करें, तहज्जुद में दुआ करें, लेकिन चंदा देने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि क्या ये वाकई गज़ा में पहुँच रहा है। अल्लाह आपका आमीन।